Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Hubog nga kawani sa Lapu-Lapu City Administrator's Office gitaktak sa serbisyo. Pagdili sa pag-check-in sa power banks, gipatuma na sa Mactan Cebu International Airport. Kapin sa 500 ka mga magtutudlo sa Talisay City moalagad sa umaabot eleksyon. Og buko o guyabano juice, himalitan ning grabing kainit sa panahon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Hubog nga kawani sa Lapu-Lapu City Hall nga nag-name drop sa buhatan sa City Administrator, gitaktak na sa serbisyo. Samtang gitangtang na usab ang ubigayni sa Lapu-Lapu City Hospital nga gireklamo sa usa ka pasyente niadtong milabayng buwan tungod sa mga sakit nga po nga gibuhian niini. Ani ang report. Sa video nga gipost sa page nga Opon, makita ang usa ka lalaki nga miduol sa duha ka pulis nga daw may giinsister. Kay medyo distansya ang kuha sa video ug saba-usab ang palibot, busa dili kaayo madungog ang giluwatang pong sa lalaki ngadto sa mga pulis. Apan base sa caption, gikatahong nagpaila ang maong lalaki nga empleyado siya sa City Hall ubos sa City Administrator's Office. Dinhi miliwat usab ang hubog nga lalaki ug pamahayag nga siya ang gahimo sa payroll sa kapulisan. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Administrator Attorney Danilo Almendras nga ang lalaki sa video usa ka admin aide sa ilang buhatan sukad pa niadtong hinapos nga bahin sa 2019. Dali niyang gipasusi ang insidente nga nahitabo niadtong Miyerkules sa gabi. Doon ay confirmation, although there are things nga yung gidinay niya. Doon ay confirmation no, nga nakainom siya dito. During the time nga nahitabo na siya nga incident, dili taga opisina yang kuyog, iyang amigo, nga nagtrabaho sa Mandawi. Wala man mahinabi ang babay, nga gikatahong gikumot ang naong sa naasong empleyado apan nakonpermar nila kini, gikan sa mga nakasaksi sa hitabo. Pero doon ay nakakita, no? Ang tagiya sa tindahan. So, you said na-shake? Para ba, gidoan ba? Yung pressure gigamit, basta kay duha ka kamot ang gigamit nga. Ang nalambigit sa insidente, nga usa ka casual employee, gitaktak na sa trabaho sugod karong adlaw. Sa pikas bahin, gibutyag sa City Administrator nga gitaktak na usab sa Lapu-Lapu City Hospital sukad niadtong Pebrero 21 ang ubigayni nga gireklamo sa usa ka 18 anyos nga pasyente niini nga misulti og mga sakit nga pong batok kaniya. Based on the testimonies of the people working in the hospital, of some other people, some other source, no, pero again, without even sort of conducting sort of an investigation, but the fact na there's no secret of tenure yan, nabutan man yun sa ilang employment, mga situation, na matunaysyuhan o contamination order. Ang naasong ubigayni, usa sa mga special job order personnel sa Lapu-Lapu City Hospital. Gipasabot ni Attorney Almendras nga dili na kinahanglan pang ipaubos sa due process ang mga job order personnel o casual employees nga malambigit sa maong mga binuhatan kay nalatid man usab kini sa ilang gipirmahan. Apan gihimuan nila kini og pakisusi aron pagkonpermar sa mga taho og reklamo batok sa mga nalambigit. Samtang gikatakda ng iset ang clarificatory hearing batok sa usa ka kawani sa local civil registrar nga gireklamo sa usa ka netizen human giingong midako ang tingog dihang wa makumpleto sa kliyente ang pag-fill out sa form sa LCR. Suma na lang nimo. Anong maingon man kang di ko? Usa siya ka regular employee sa sangguniang panglungsod apan na-assign sa local civil registrar. Kay regular employee man siya, gihatagan siya og due process ug niadtong Miyerkules lang naduso na niya ang iyang tubag kalabot sa reklamo. Ang pangu sa local civil registrar nga si Melissa Agosto mipasabot nga aron sa pagpabugnaw sa hitabo, gi-reassign una niya ang naasoy kawani sa laing assignment. Ang Lapu-Lapu City Government matag tuig man magpahigayon og training sa mga kawani niini pagpahinumdum sa mga do's and don'ts sa government service. Busa mapa-job order man, casual o regular employee, kini ang pahinumdum sa city administrator. Nay, balaod, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang Office of the Ombudsman na may lead agency. Sikto kaya nga pag-implement.
Nya doon na pag civil service rules. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Lalaking napalgang patay sa Bukirang Barangay sa Sudlon 1 sa Dakbayan sa Subo na ilhana. Gingong pagdagit sa biktima nakuhaan og CCTV. Sayra nato ang update ni ini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Magi-claim na sa pamilya ang lawas dining maong biktima o gilila karon sa Barangay Lagtang, Talisay City, diin siya nagpuyo. Sa kuha sa CCTV, makita kining upat ka mga lalaki nga naglakaw sa sitio ilang-ilang sa Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Sa timestamp sa CCTV, nahitabo kini alas 4:13 sa kadlawon, gahapon, Marso 6. Paglabay sa pipila ka minuto, subling nakit-an ang upat ka mga lalaki nga mibalik sa ilang agianan. Nining tungura, aduna sila'y kuyog nga laing lalaki nga giagbayan sa usa. Makita usab nga gitulod siya sa laing lalaki samtang naglakaw. Wa na makuhai sa CCTV ang sunod nga nahitabo apan giingong gipasakay sa sakinan ang lalaki. Ang lalaki nga kuyog sa grupo ang susamang lalaki nga nakaplagang patay sa kilid sa kalsada sa Sitio Morga, Barangay Sudlon 1 sa Cebu City. Pasado alas 5 sa kadlawon. Aduna siya pinusilan sa ulo nga milapos sa agtang. Nakakita ang mga personnel sa scene of the crime operative kung soko sa kabhang sa bala sa dapit diin nagbuyod ang biktima. Ang naasoy lalaki gila sa ihang kabanay nga si Eugene Bacos, 58 anyos. Matod sa pag-umangkon nga si Mary Claire, usa ka e-bike driver ang iyang uyuan. Nagtugma ang kuha sa CCTV sa impormasyon nga ilahan nagkuha usab sa wa pa makiting patay ang iyang uyuan. Iyahang giangkon nga ang iyang uyuan nga ulitawong guwang nalambigit sa illegal nga drugas. Apan dili matod pa kiniigong rason aron siya patyon. Hustisya sa biktima ang panawagan sa kabanay. Ang among mga silingan ni balita na namo ng buntag nga nadakpan ko na siya. Nadakpan sa Wa mi kay baw kung kinsa nagdakop niya kay wala man sad sila klarong nakita kung kinsa nagdakop, kinsa ang kuan ba. Matagaanan ta siya hustisya sir ba kay sa akong tanaw sa kong uyuan wa jud siya kalaban-laban kay idara na siya nya. Kung imo tong kuanon, dali ra kay mapukling kay gamay kay tong tao daot. Padayong gibisigahan sa Cebu City Police Office ang nahitabong krimen ug gisubay pa ang mga tao nga nakuhaan sa CCTV nga katapusang kauban sa biktima. Nani history sa illegal drugs tawhana and accordingly nadakpan daw ni siya dati. Moingon sa ilahang mga relatives no. Hopefully, we will be obtaining other statements from other witnesses para mapapaspas na to atong investigation. May tanang anggulo ang gisubay karon sa Cebu City Police Office mahitungod sa motibo o kinsa nagpaluyo sa krimen. Dinusa silang gitanaw karon ang posibilidad nga adunay kalambigitan sa illegal nga drugas ang kamatayon nining biktima. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Pagdala og mga power banks nga mula pa sa 160 watt-hours sa parehong domestic ug international flights, matod sa Civil Aviation Authority of the Philippines, gidili. Ani ang report. Niadto pang 2019, gipatuman sa Office of Transportation Security sa Mactan Cebu International Airport ang higpit nga pagdili nga malakip sa check-in baggage ang mga power banks o gubang gadgets nga may mga lithium-ion batteries. Hinuon tugutan ang mga pasahero nga masulod ang mga power banks sa mga hand carry bags. Matod ni Lizel Mondihar, Regional Chief sa Office of Transportation Security kun OTS sa Mactan Cebu International Airport, wala pa sila makadawat og kopya sa opisyal nga memorandum gikan sa ilang uluhang buhatan sa OTS ug sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun kaap. So sa amo ang operation, kung makita na mo ang kanang power bank sa hand carry sa pasahero, kung sa tan-aw na mo nga dako ra gyud siya sa nga milliamperes, amo ra sad siyang i-endorse sa airline. So ang airline mo decide kung i-allow ba nila or dili.
Sa check-in counters sa usa sa mga dakong airline companies, gipatuma na ang pagdili sa pagdaog power banks nga molapas sa 160 watt-hours kun 43,000 mAh sa parehong domestic ug international flights nila. Matag pasahero, gipahinumduman sa mga matang sa gadgets ug ubang mga butang nga gidili nga masulod sa check-in baggage. Reminder lang po sir na yung power bank na exceeding 160 watts, bawal na po siya as carry-on. Okay. So, wala naman maliit na. Okay. Thank you sir. Alang sa pasaherong si Joanna Ninya Uy, mas pabor alang kaniya nga sa hand carry bag. Ibutang ang mga power banks, ilabi na nga kanunay gayud siyang magdala og power bank. Okay ako nga i-hand carry ang power banks kay mas accessible sa dyan ako nga example lobat ang akong phone so makuha rin ako siya dayon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Way koneksyon o lisod kuno nga ma-access ang free Wi-Fi nga gi-offer sa Mandawi City sa lain-laing public places. Kini na ang gipasusi karon sa Mandawi City Hall aron matino kung unsay problema. Si Mandawi City Mayor Glenn Bersede sa interview sa mga tigbalita mitataw nga magpakisayod sila kabahin niini. Sa suway namong pag-check pananglit sa City Hall area, daghang mga Wi-Fi networks ang mo-appear kung mag-search kaniini. Apan kasagaran niini dili masudlan ang network ug walay internet connection. Duna hinoy gamayng mga Wi-Fi network sama sa gitanyag sa telco company nga ma-access man sa limitadong oras. Kung kahinumduman sa miaging tuig, nagpinirmahay ang Mandawi City og Memorandum of Understanding sa duha ka kompanya nga moinstalar og free Wi-Fi connections. Matod sa management sa Information Systems Office sa Mandawi, nga dunay laing Mandawi free Wi-Fi project na alang sa tanang 27 ka mga barangay nga padayon pag gitrabaho. Ni ana sila nga mo-offer mi og free Wi-Fi ninyo. Oh. So kana sila mo nay usahay makuha ng ilahang mo daw ng ilang system. Pero ato nato sila gi-contact nga daw ng inyong Wi-Fi para at least makakuha sila. Maka-act-on. Naamang gayubad na muhatag og free Wi-Fi. Free. Pero kita mismo sa city napon tayo i-provide ng free Wi-Fi. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapin sa 1,600 nga listahan sa mga magtutudlo sa Talisay City ang gisumite sa Talisay City DepEd Division nga mahimong mo serbisyo atol sa piniliay. Apan kapin 500 lang kaniini ang makaalagad. Ang report ni Femari Dumabo. Kapin sa 1,600 ka mga magtutudlo ang gisumite nga listahan sa Talisay City DepEd Division. Ngadto sa COMELEC, kini ang gipaybaw ni Dr. Arden Minisit, ang Superintendent sa Talisay City DepEd Division. Ang maong gidaghanon sa magtutudlo ang nipadayag sa kaandam nga moserbisyo sa May 12 midterm elections. Apan naa sa Talisay City COMELEC ang paghasas kung sikin sa kanila ang mulangkob isip electoral boards. Daghan ang gisubmit nato ngadto sa COMELEC pero ang muhimog og final decision kung kinsay qualified and dili qualified ang COMELEC man. So far gihiwat pa namo ang final nga list gikan sa COMELEC. So ang amo lang gi-submit lang namo ngadto ang among total number of teachers katong mga 1,600 more than teachers. Gitagana usab ang 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan isip polling centers. Kung tanan natong mga schools are all available para magamit sa COMELEC pero sila mo determine kung unsa ato ang pwedeng magamit. Like daghan kay sila mga considerations like katong well lighted na adyo mga suga o kusog siguro ang internet. So again, we will be waiting for the final list. Gipasabot ni Talisay City Election Officer Attorney Richley Consulta nga naalang sa kapin 500 ka mga magtutudlo sa Dakbayan sa Talisay ang ilang gikinahanglan. Tungod kay 178 ang clustered precincts sa Dakbayan sa Talisay. Batag clustered precincts nagkinahanglan lang og 3 ka magtutudlo nga mooy magsilbing chairperson og 2 ka member sa electoral boards. Sugod nitong Marso 3 hangtod na sa Marso 20. Gidunga nga sa 3 ka batch ang mga magtutudlo nga mopaubos sa training. 3 major topics. Ang PCM operations, which includes the hands-on demo,
contingency, which includes the different problems that may be encountered on the machine and also solutions on the problems during the final testing and sealing and on election day, like problems with supplies, problems sa machines, and how to relay the problems. Samtang ipangandama na usab sa buhatan sa Talisay City Comelec ang pagsugod na niya sa local campaign. Usa na niini ang pagbaklas sa mga local campaign materials gawas sa Comelec designated areas. Obani Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Temporary restraining order sa kampo ni dismissed Mandawi City Mayor Jonas Cortez gibasura sa Court of Appeals. Kalabot kini sa unang kamanduan sa Ombudsman nga nagsuspenso kaniya sulod sa usa ka tuig. Ang kaso subay sa pag-appoint ni Cortez sa kanhi head sa City Social Welfare Office. Gikwestiyon sa kampo ni Cortez ang desisyon sa Anti-Graft Office ngadto sa Court of Appeals sa ilang gisangat nga petition for review. Bisan wala pabori ang ilang gipangayong TRO apan masaligon silang makakuha og paborableng desisyon. Nagpaabot pa ang kampo ni Cortez sa kopya sa desisyon nga nag-deny sa TRO. Kahinumduman gawa sa suspension ni Cortez, gipahamtangan sab siya og dismissal gumikan sa laing kasong gisang at bato kaniya. Milanat sab ang legal battle kabahin sa kanselasyon sa iyang Certificate of Candidacy. Wala ni siya effect sa candidacy ni Mayor, wala effect sa TRO nga gi-issue sa Supreme Court. Mayor can still run. Ang Supreme Court mismo mo iniingon nga pwede siya padaganon. So sa may gamit, kung pwede siya mudagan niya, di siya pwede i-proclaim og daog siya. Mga milangkob sa Diocesan Electoral Board sa lalawigan sa Negros Oriental, ipaubos sa pagbansay-bansay sa Commission on Elections kung unsaon pag-operate sa automated counting machines kun ACM. Ang report ni Mark Reggie Abella. Sugod sa miaging Lunes, Marso 3, gipaubos ang mga magtutudlo sa Negros Island Region nga mulangkob isip mga election board sa election karong Mayo sa pagbansay-bansay. Misaksi sa pagbansay-bansay si Monsignor Julius Hiruela, convener sa Diocesan Election Board sa Diocese of Dumaguete. Ang matag electoral board gilangkuban sa chairman ug poll clerk ug sa laing pangmiyembro gibansay aron ma-familiarize unsaon paggamit sa automated counting machines ug sa angayang mga buhaton atol sa adlaw sa piniliay sa Mayo 12. Human sa training, gipaubos usab sila og oral ug written exam nga gipahigayon sa technical staff sa Department of Science and Technology o DOST. Subay sa training, nagtuo si Monsignor Hiruela nga lisod mahitabo ang pamahayag sa usa ka IT expert nga matikas ang resulta sa election gamit ang ACM. Sa proseso, kung mapadala ng resulta sa matag clustered precincts, iimprenta ang election return, ang usa ka kopya niini ihatag sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting ug sa laing kopya sa pundok sa media alang sa pahigayong parallel counting. I-connect lang natin yan sa internet after sa printing sa first 9. 'Di ba? Mangyayari pag-close ng pag-close ng precinct, mag-print ng siyam or hard copy sa resulta, 'di ba? And then, after that, diyan pa lang i-connect yung makina sa internet. Dahil doon pa magkakaroon. Tapos, doon pa lang magkakaroon tayo ng transmission. Before sa training, nag-roadshow na ang Comelec. Pero ang tumong adto was for the voters sa mga barangay. Na ubang mga election officers nga nag-train po sa mga teachers ang uban, but not tanan. But kani siya nga training karon specifically for the purpose kini siya sa mga electoral boards yun. Miabag karon ang Diocesan Election Board sa Diocese of Dumaguete sa Comelec alang sa ACM Roadshow ug sa pahigayang Peace Covenant. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. City Environment and Natural Resources Office ug Comelec Lapu-Lapu subling mipahigayon og Operation Baklas. Kini human subling gipamutangan og mga campaign materials ang mga dapit sa dakbayan nga nahawa na naunta atol sa region-wide Operation Baklas niadtong Pebrero 11. Matod ni Jocelyn Abayan, pangu sa Senro Lapu-Lapu, gitinguha nilang himuon ang Operation Baklas matag Huwebes aron malibot ang tanang dapit sa dakbayan nga may mga campaign materials nga gipamutang sa mga dili designated areas. Gani 300 ka mga campaign posters sa nagkalain-laing mga candidates ang gipangtangtang sa dakong agianan sa Barangay Paho kagahapon. Base sa obserbasyon sa sentro, walay mga eco-friendly o recyclable materials sa mga campaign posters nga ilang nakitang gipamutang sa nagkalain-laing dapit sa Lapu-Lapu City.
Ang COMELEC una nang mipahibaw nga higpit nga gili ang paggamit og mga non-biodegradable materials sa mga campaign posters sa mga kandidato. Actually, the same raman ang tuan ang nakita na mga klase sa mga signages ba. Pero hopefully mo comply yun sila niya with coordination dito sa COMELEC kung sa yun nga klase nga kuha ng ilang gamiton. May makakuha sila dito, makapresent sila ba nga kanilang gamit ng mga materials is made from kanang mga biodegradable na kuan materials. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lawom nga investigasyon sa video nga gikagubtan sa mga netizens ang gimando ni Minglanilla Mayor Rajiv Inad sa kapulisan. Kalabot kini sa mikatap nga video, ingon man hulagway nga kuha sa gawa sa usa ka subdivision sa ilang lungsod. Makita sa video ang Dow formation sa mga lalaking nagsulog og itom nga t-shirt ug karsones. Ang giingong video nakapaalarma sa ubang mga netizens. Sa pakisusi sa kapulisan, ang maong insidente nahitabo niadtong Martes sa buntag, Marso 4. Gipasabot ni Police Major Mark Don Alfred Lianza, hepe sa Minglanilla Police Station, nga way angayang kabalakan ang publiko. Ang 61 ka mga langyaw nga nakita sa video, miyembro sa usa ka religious group nga gitawag og Those in Need of Father. Matod sa hepe nga nagmarsya pagawa sa subdivision ang mga langyaw aron dili makabalda sa mga tao sa subdivision sanglit ang ilang kalihukan himuon sa bukid kay ang ilang place of worship sa dakbayan sa Talisay gipa-renovate pa. Ang maong mga langyaw, mga American, British ug Jamaican national. Ug sagad kanila nagpuyo sa mong subdivision. Sud na sa kapin usa ka tuig. Giklaro sab ni Major Lianza nga way dalang armas o bisan unsang hinagiban ang grupo sa mga langyaw ug flag lang ang ilang bitbit. Nakig-alayo na usab matod pa kanila ang maong mga langyaw dungan sa pag-ingon nga walay angayang ikaalarma. Instead nga dito sila sa ilahang place of worship, nangita silang place nga mingaw, ato sila sa layo para dili sad kabulabog kay magkanta-kanta man ni sila. Nya pagpagawas nila mao tong video ha. Ang leader nag-ingon nga mag one line ta para dili ta kasamok sa kalsada ug kuan ba kanang hapsay gani ang paggawas sa subdivision. Unfortunately na misunderstood ug na alarm ang Minglanilla Highlands kay tungod ana nga puro manggod sila foreign national. Dili lang ang mga tao kundi lakip usab ang mga mananap nga maapektuhan sa grabing kainit sa panahon. Ug matud sa usa ka veterinarian, posibleng musangpot ang pagkaagresibo sa binuhing hayop. Kung unsa ang buhaton, kung kini mahitabo, sayra nato sa report ni Alan Domingo. Giulagway ni Dr. Alice Utlang ang city veterinarian nga ang mga iro sama sa tao nga mapiktuhan gyud sa ilabahan kainit nga panahon. Kini ang hinungdan nga mosaka usab ang dog bite cases. Kay mangita man og dapit nga kapalandungan ang mga iro og sa higayon nga madisturbo kini sa tao dinhi na kini mamaak. Kanang mga tag-iya labi na katong mga black color or dark color nga iro, no, dagmit na siya dali ra kahit stroke, no. So maayo nga ang inyong kanang balay sa iro dapat maayo gyud pagka kuan ang shade niya. No? Tambag ni Utlang nga kanunay i-rehydrate ang mga iro pinagi sa paghatag kanila og dapit nga dunay tubig nga ilahang dali nga maimnan aron malikayan ang heat stroke. Gidugang ni Dr. Utlang nga likayan ang sobrang pagpainit sa mga iro kon ubanon kini sa paglakaw. Ug ang ayang limitado lang ang oras nga sila mabuwan sa init sa adlaw. Ang kondisyon sa iro dako og epekto sa mga tao nga posibleng mapaakan nini. Sama na lang sa nahitabo sa Barangay Busay sa Dakbayan Sugbo diin tulo ka mga tao ang napaakan. Pipila sa hinungdan nini ang gipasabot sa eksperto sa animal behavior. Usa nini ang pagbutang sa tangkal sa iro ug tungod kay wa maanad sa mga tao sa higayon nga makagawas mamaak kini sa mga taong masugatan. Gipahinumdom ni Utlang sa mga tao nga kun adunay iro nga maatake ang sa dili paglihok
og likayan nga maka-eye to eye contact ang iro. Musimho tra na nimo ayaw mo kay di man na sila namian og kanang murag estatwa. Ang ganahan nila mao nang naang sagara mga kanding, bakon sa iro kay magsige mag-iktin-iktin. Ganahan man sila ana nga movement ba. 5 ka barangay sa Cebu City ang adunay kaso sa rabies nga naglangkob sa barangay Santo Niño, Busay, Guba, Mambaling ug Basak Pardo. Adunay igong supply sa rabies vaccine alang sa mairo. Busa, awhag ni Dr. Raot lang sa mga pet owners. Tanang mga iro mabakunahan. Unya, kinahanglan marehistro. Kaysa atong ordinansa, 200 pesos man ang registration. Plus, kung guwa ka, di ka magpa-register, isyuhan ka na to og citation ticket. 2,000 lang, God. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa mga nagplano og outdoor activities karong weekend, pag-asa may pasidaan sa posibleng masinating taas nga heat index ug mga adlaw Sabado. Sukad kagahapon na sinati ang 37 degrees Celsius nga heat index dinhi sa Subo ug kini usab ang gipanglantawang masinati ug mga adlaw. Susamang heat index usab ang masinati sa lalawigan sa Bohol. Mas taas ang gipanglantawang heat index sa Negros Oriental ug Siquijor nga posibleng moabot sa 39 degrees Celsius. Ang maong sukod sa heat index nabutang sa extreme caution category. Usa pa himangno sa pag-asa sa publiko ang pag-inom kanunay og tubig ug likayan ang direktang pagbuwad sa init sa adlaw. Ato mga activities na directly exposed ta sa sunlight between 10 AM to 4 PM. That time duration is diha nato masukod ang taas na temperatura, air temperature and also the heat index. Pabiling sikat nga tourist spot ang Mount Manunggal di inahagsa ang eroplanong gisakyan ni kanhi Presidente Ramon Magsaysay uban ang 27 ka mga pasero niadtong Marso 17 tuig 1957. Ang makasaysayanong hitabo mo'y naghimo sa dapit nga tourist spot nga sagad taakon sa mga kuryosong mga turista ug mountaineers. Subli kining taakon karong Marso 17 atol sa ika-68 ka tuig nga kasumaran sa plane crash. Sa pagkahagsa sa abyon, bugtong nakasurvive ang journalist nga si Nestor Mata. Nasayran nga ang iro nga si Serging Abante mo'y migiya sa amahan ug anak nga sila si Marcelino ug Francisco Noya. Nga makit-an ang dapit di inahagsa ang eroplano. Uban sa pipila ka mga silingan, ilang gitabang ug gidala ang mga biktima kaniadto sa Southern Island Hospital nga karon mauna ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Ug ang amahan ug anak mismo mao'y mipahibaw si militar sa hitabo, hinungdan nga miani sila og pasidungog sa Malacañang. Sa edad nga 87 anyos, mitaliwa na si Francisco Noya, anak ni Marcelino niadto lang Pebrero 26. Mato ni Rose Noya nakwa kinsa anak ni Francisco nga dako og natabang sa iyang amahan ug lolo ang makasaysayanon nga panghitabo. Subay niini gihangyo niya ang kagamhanan nga hatagan og scholarship ang mga apo ug anak nila ni Francisco ug Marcelino. Mihangyo usab siya sa mga turista nga magpakita og tahod sa lugar nga kabahin na sa kasaysayan sa nasod. Tako siya gikatabang kay siya man ang makaistorya sa mga panghitabo kung ngano nga nahagsa ang eroplano dito ni Ramon Magsaysay sa Mount Manunggal. Sakit man sa amo ang panumduman nga nawa ang among papa pero magpabilin ang iyang kabuutan, ang iyang maayo diri namo. Uno ka mga delegado sa Talisay City Division alang sa Central Visayas Regional Athletic Association 2025 biyahe karong Domingo sa Bayawan City. Send-off nila gihimo ganihang buntag. Ang report ni Femari Dumabo. Pinakadaghang atleta karon ang ipadala sa Talisay City Dip Division nga mosalmot sa Siviraa. 430 ka mga atleta gikan sa Dakbayan ang makigtigi sa nagkadayang sporting events sa Bayawan City sa Negros Oriental para sa Siviraa 2025. Lakip nila ang palarong pambansang 2024 gold medalist sa boxing bantamweight junior boys category ang 16 anyos nga si AJ Basalo. Kinsa naghinam-hinam na sa kompetisyon. Malaumon siya nga makuha gihapon niya ang gold medal ug mo'y mo-represent sa rehiyon alang sa palarong pambansa karon tuiga. Gikan sa 5, ana-ana sa 11 ka mga atleta sa boxing event. Karon kay nag-work hard juga para makuha na balik ang gold medal. So good raman ang ilang pagkuha mo, pag-suporta na mo. Hindi positive lang dyan.
maabot ang goal. We started our training last February 3 to February 28, but we extended, ma'am, kay nag-prepare man sa mi para sa mong periodical test. But sa ilang training so far, kay nag-hard training sila. Prepare para sa Sibirana. Ganihang buntag himo ang send-off ceremony nga gisugdan sa Santos nga misa. Atol sa send-off ceremony, gipang apod-apod ang uniform o mga bag-ong sapatos sa matag atleta. Bring your city with pride. Most importantly, ang importante gyud namo is madani mo angan sa city, whether you win or not. Kana atolan tanawon kay you already brought pride to the city. Daghan tan ni daog sa division level, manalipay lang ko na kanis sila muda og mo-represent sa Talisay. Actually lipay gini kayo mi kay sa local school board, amo ana lang gisigurado na all athletes have new shoes, all athletes have new equipment. Gawas niini mihatag usab ang LGU og tag 2,600 pesos nga financial assistance sa matag atleta. Migahin ang Talisay City LG og 11.6 million pesos nga budget alang sa mga panginahanglanon sa mga atleta o guban pang delegado. Biggest ta karon unya biggest ta in terms of budget. In fact, nag-compare notes mi sa uban nga mga medium man ang ato nga division ang Talisay City. Murag so far sa mga na istorya nako nga mga superintendents, murag pinakadako pod nga budget ang atong nadawat. So for this year naghatag ang city government nato. Natay gipada nga mga medical team, unya nag-purchase pod ang city government og medicines, unya napod tay budget gikan sa city government for insurance nila. So do natay group insurance nga tanan nga mga moadto insured. Kauban sa 430 ka mga atleta, ang 471 ka coaches ug support staff nga molarga sa Bayawan City karong Domingo. Sugdan ang Sivira at 2025 karong Marso 11. All-out support ang Mandawi City LGU sa mga student athletes nga mukumpit sa umaabot nga Sivira Meet. Pareha sa Talisay City, molarga usab karong weekend ang mga atleta sa syudad sa Mandawi para sa dakong sporting event. Sa habig sa Mandawi nang hinaot ang mayor sa maayong panglawas sa tibuok contingent. Ang init nga panahon matud sa mayor ang usa sa angayng bantayan maong adunay health personnel nga mukuyog sa ilang delegasyon. Pwede na mo larga karong kuan March 9 ready na ato mga players na to, mga delegates na to ba? May ato mga teachers ready na hasta sa lugar dito kuyog po nila mga doctors nurses do na gyud sila kauban dito nga mo para safety sa ilang panglawas kay di man tibawan ganing nga athletes gud. Obani Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Alang sa atong mga kapusong motorista, adunay good news alang kaninyo. Laing pagkunhod na usab sa presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatuman sunod semana. Gipahibaw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga adunay rollback sa gasolina o kerosene nga gibanabanang muus-us gikan sa 1 peso and 40 centavos ngadto sa 1 peso and 70 centavos matag litro. Samtang 90 sentimos ngadto sa 1 peso and 20 centavos usab ang pag-us-us sa diesel matag litro sunod semana. Matud ni DOE OIMB Assistant Director Rodela Romero, usa sa rason sa pag-uso sa presyo sa produktong petrolyo mao ang kalambuan karon sa Ukraine-Russia ceasefire deal. Usa ka bayawak ang gi-turnover ngadto sa Senro Lapu-Lapu City human kini makit-i sa usa sa mga hotel staff sulod sa hotel grounds sa Barangay Mactan. Nabalaka ang mga hotel staff nga mahadlok unya ang ilang mga guest busa inay buhian, gidakop nila kini og gi-turn over sa Senro. Aduna kini gitas-on nga 24 inches ug 4 inches nga gilapdon. Himsog ra usab kini dihang gisusi sa taga Senro. Walay timailhan kung gihimo ba kining pet busa posibleng nagpuyo ra kini haduol sa palibot. Na turn over na ngadto sa DNR ang na-rescue nga bayawak. Literal nga hello Philippines, hello world. Ang mahitabo karong Domingo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ablihan na ang balay ni Kuya alang sa laing historic collab sa GMA Network ug ABS-CBN. Masayra na nato ang mga sparkle ug star magic artist nga midawat sa hagit nga magpakita sa ilang tinuod nga pagkatao. Sigurado ang big surprises ug bigger drama sa unforgettable season. At ang PBB Celebrity Collab Edition sa GMA Network matag alas 6:15 sa gabi sa weekends ug matag alas 10 sa gabi gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Makita usab ang live stream sa susabang mga oras sa Pinoy Big Brother YouTube channel, Kapamilya Online Live ug I Want TFC.
Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisda, kinatibuk ang puwersa alang sa mas na komisyon, mas halapad ng pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend.